वेंकटेशो वासुदेवो प्रत्युम्नो अमितविक्रमः शङ्करषड्दश्य शेषाद्रि भद्रेवजां जनार्दन पद्मनाभो वेङ्कटाचलवासना सृष्टिकर्तो जगन्नाथो माधवो भक्तवत्सलः गोविन्दो गोपदे कृष्णो केशवो गरुडध्वजः वरवो वामनश्चैव नारायणार्यदा श्रीधर पुण्डरीकाक्षो सर्वदेवो कुतो हरिः श्रीनरसिंहो महासिंहो सोत्राकार पुरातना रमानाथो मे वर्ता भूतर पुरुषोत्तमां शूर पितृप्रियशान्तो ब्रह्मादीनावर्गा श्रीनदीधर भूताना वैकुण्ठेना जनान्द्रे राम रामदृश्य भो वन्दे कमोज भूतावादो गिरावास श्रीनिवासस्य प्रति अच्युतानन्द गोविन्दो विष्णुर वेङ्कटनायक सर्वदेवैकशरणं सर्वदेवैकदैवतं समस्तदेवगौरं सर्वदेवजिगामणि श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः ओम श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः ओम ओम मातरमे मातरिष्मन् पितरतरगुरो भ्रातरिष्टाप्रबन्धो स्वामिन्दरवान्दरात्मन् रतरतरं जन्ममुक्त्यामयानां गोविन्दे देहभक्त्यं भवदिदभगवन्नोदितां निर्मत्यामे राजामित्यलां मद्गुणगणपराजं याजति माश्वदेव ओम यस्तेः मन्नो वेदत्वत्रजाय कदावोजः पुष्टति विश्वामाधृगा ताक्यामदा समागन्तयाः विजातहत्वदेवदादानाथास्पदा मन्न इन्द्रोः मन्नुरेवास देवो मन्यरुहो तावरोणो जातवेदाः मन्नं जयगणदेवानो शेर्याभागिनोः मन्नोतपादादोषाः वीः मन्नोतस्त्रवेः गाम्बदादा विजाजहस्रहुन्न उग्रं देवाजोः रन्मारो रुद्रेव जगतम्यकृतं एकोः पमाडं तेजादे सकतभुक्तजाः यमं दम्भोजं दियाय कुम्भगं विजयरुद्रेन्द्रायमानवप्रभोः भोस्माकं मन्यति वावायः क्रियन्दे नाम पुरिज्ञादे यथा आभूत अभोहोच सहजावत्यजागदाबोधवृत्तारं कृत्वाः मन्यो सह मे देदे जुवांश्च संविदे तं द्रष्टणमुपजं द्रमागोर्तमस्त्वभ्यं दत्तापणिश्च मन्योः विगम्बदाः दादरापुराः अबलायन्ताम् ॐ यस्तेः मन्यो वेदत्वज्जदाय कदाबोज पुष्टति विश्वामाञ्जुगां ताक्यामदा समागन्तयाः विजातहत्रुतेन दादादातहस्पदा मन्नगिन्द्रोः मन्नुरेवासा देवो मन्यरुहो तावरोणो जातवेदाः तं त्रिट्टणमुपयं द्रमागोर्तमस्त्वभ्यं दत्तापणिश्च मन्योः विगम्बदाः दादरादादराः अबलायन्ताम् ॐ उग्रं वीरमहाविष्णुं जलन्तं विश्वतोमुखं नरसिंहं विष्णुं भद्रं मृत्यो नमाम्यहम् ॐ त्र्यम्बकाय जामहे सुवर्गे पुष्टिवर्धनम् ऊर्ध्वविवन्दनात् मोक्षोमुखितप्रदाहात् ॐ त्र्यम्बकाय जामहे सुगङ्गे पुष्टिवर्धनम् ऊर्ध्वविवन्दनात् मोक्षोमुखितप्रदाहात् त्र्यम्बकाय जामहे सुगङ्गे पुष्टिवर्धनम् ऊर्ध्वविवन्दनात् मोक्षोमुखितप्रदाहात् त्र्यम्बकाय जामहे सुगङ्गे पुष्टिवर्धनम् ऊर्ध्वविवन्दनात् मोक्षोमुखितप्रदाहात् हिरण्यवर्णां वणिं सुगणसज्जितां गन्धामि लक्ष्मीं जातवेदो महावः तान्मः जातवेदो लक्ष्मीवरब्राह्मणेः अस्यां वृणन्देयं यं पुरुषानहं हरि ओं विष्णुं श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नामवरामे श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नामवरामे श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नामवरामे श्रीराम राम तत्तुल्यं राम नामवरामे श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नामवरामे श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नामवरान्नमहे हरि ओम सुब्रह्मण्याकदूरे सुरगजमुखे जवानन्ददेतः श्रीमत्पात्मजभक्तः उत्तमः कुतहरिर्वाहिदेवश्चिदश्चः तत्पादाचारेण घटितवलसन्मानयाच्छेदयाय सम्प्रज्ञामोदवन्दे प्रेत मतिगुणामुक्तिमेते भजन्ते हरिः ॐ सन्नो त्रिशम्भुर्णः सन्नो भवद्वर्यमां तन्मेन्द्रो
सत्यव्रताय सत्यधर्मरताय वरितां कलवृक्षाय नमतां कामधेनवे ओम कृष्णवीर शरस्तंतम ग्रामवाचनम तीरे विपरस्तम त्रे नारजन्मं मनसानमे स्व सर्वपापानि जगन्मार्गानि च समस्तं देवेश सर्वादिष्टप्रदो भव ओम कृष्णवीर शरस्तंतम ग्रामवाचनम तीरे विपरस्तम त्रे नारजन्मं मनसानमे ओम कृष्णवीर शरस्तं तं कार्परकामवाहिनं तत्तीर्यं विफलस्तं त्रिनारसिंहं मनसानमे अश्व सर्व पापानि चितजन्मार्गान् च समस्तं मदेवेश सर्वादिष्टप्रदो भव ओम कृष्णवीर शरस्तं तं कार्परकामवाहिनं तत्तीर्यं विफलस्तं त्रिनारसिंहं मनसानमे अश्व सर्व पापानि चितजन्मार्गान् च समस्तं मदेवेश सर्वादिष्टप्रदो भव ओम कृष्णवीर शरस्तं तं कार्परकामवाचनं तीरे विफलस्तं श्री नारसिंहं मनसानमे अश्व सर्व पापानि चितजन्मार्गान् च समस्तं मदेवेश सर्वादिष्टप्रदो भव ओम कृष्णवीर शरस्तं तं कार्परकामवाचनं तत्तीरे विफलस्तं श्री नारसिंहं मनसानमे अश्व सर्व पापानि चितजन्मार्गान् च समस्तं मदेवेश सर्वादिष्टप्रदो भव कृष्णवीर शरस्तं तं कार्परकामवाचनं तत्तीरे विफलस्तं श्री नारसिंहं मनसानमे अश्व सर्व पापानि चितजन्मार्गान् च समस्तं मदेवेश सर्वादिष्टप्रदो पापानि चितजन्मार्गान् च समस्तं मदेवेश सर्वादिष्टप्रदो भव ओम कृष्णवीर शरस्तं तं कार्परकामवाचनं तत्तीरे विफलस्तं श्री नारसिंहं मनसानमे अश्व सर्व पापानि चितजन्मार्गान् च समस्तं मदेवेश सर्वादिष्टप्रदो भव कृष्णवीर शरस्तं तं कार्परकामवाचनं तत्तीरे विफलस्तं श्री नारसिंहं मनसानमे अश्व सर्व पापानि चितजन्मार्गान् च समस्तं मदेवेश सर्वादिष्टप्रदो भव कृष्णवीर शरस्तं तं कार्परकामवाचनं तत्तीरे विफलस्तं श्री नारसिंहं मनसानमे हरि ओम नारसिंहं मनसानमे अश्व सर्व पापानि चितजन्मार्गान् च समस्तं मदेवेश सर्वादिष्टप्रदो भव हरि ओम पूज्याय राघवेन्द्राय सत्य धर्मरताय वरितां कल्पवृक्षाय नमतां कामधेनवे पूज्याय राघवेन्द्राय सत्य धर्मरताय वरितां कल्पवृक्षाय